مرحبا. غادي ننتقلوا للصفحة 100 مع المكون ديال الغرامير الوحدة الرابعة. الدرس ديال اليوم هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي كنرمزو له CCL. لوبجيكتيف من هذا الدرس هو reconnaître dans une phrase le CCL، يعني أتعرف في جملة واحد CCL complément circonstanciel de lieu. ثاني هدف savoir compléter une phrase minimale par un CCL. الهدف الثاني هو تكون عندي واحد الجملة كتسمى مينيمال، يعني جملة أساسية ممكن نزيد ليها واحد كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، يعني كتكون جملة مينيمال وحنا خصنا نزيدو ليه CCL. غادي نتعرفوا على هاد CCL، نشوفوا شكون هو هاد CCL. الوغ غادي نبداو ب j'observe et je découvre. عندنا la phrase A: Petit pingouin vient de la banquise. B. Sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. C. Nous partons comme toi vers le sud, disent les oies sauvages. D. Reda et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. Rendons les questions ديال je manipule et je réfléchis. La question numéro 1. D'où vient le pingouin? D'où vient le pingouin؟ من أين أتى البطريق؟ على حساب الجملة A, la phrase A. Donc في la phrase A عندنا petit pingouin vient de la banquise. البطريق الصغير أتى من الجليد. La banquise يعني قارة الجليدية، الجليد. إذن في la réponse غادي نقولو il vient de la banquise. Il vient de la banquise. أتى من الطوف الجليدي أو الجليد. Deuxième phrase, ou bien deuxième question. Où rencontre-t-il des oies sauvages? أين التقى بهذه الإوزات البرية؟ يعني في التقى بهذه الإوزات. Donc, sur son chemin, le pingouin rencontre des oies sauvages. Donc, الجواب غادي نقولو il les rencontre sur son chemin. Il les rencontre sur son chemin. يعني التقى بها في طريقه. وهو غادي التقى بهاد les oies sauvages. Donc sur son chemin, il rencontre les oies sauvages. La question numéro 3. Vers où partent les oies sauvages? Vers où partent les oies sauvages? يعني إلى أين تنطلق هذه الإوزات البرية؟ فين ينطلقوا؟ فين غاديين؟ La réponse غادي نلقاوها في la phrase C. Donc قالوا nous partons comme toi vers le sud. Donc ils partent vers le sud، يعني ينطلقوا إلى الجنوب. إذن إلا لاحظتوا هاد الأسئلة الأولى والثانية والثالثة كنا كنطرحوا السؤال بأو. D'où vient le pingouin؟ من أين أتى البطريق؟ Où rencontre-t-il des oies؟ أين التقى بالإوزات؟ Vers où partent les oies sauvages؟ Donc إلى أين تتجه الإوزات؟ دونك لاحظوا في هذه الأسئلة كلشي فيهم أو أين. إذا باين كنقلبوا على اش؟ كنقلبوا على المكان. La question numéro 4 قال لك souligne dans tes réponses les mots qui indiquent un lieu. سطر لنا في الإجابات ديالك على الكلمات التي تدل على المكان. غنسطروا على الكلمات اللي كتدل على المكان في الأجوبة ديالنا. في la réponse 1 قلنا il vient de la banquise. دونك الكلمة اللي كتدل على المكان كي انديك لو ليو هي la banquise. في la deuxième phrase قلنا sur son chemin rencontre les oies sauvages. Donc sur son chemin يعني على طريقه. غنسطروا على sur son chemin. في la phrase ou bien في la question numéro 3 قلنا ils partent vers le sud. Donc vers le sud هو الكلمة اللي كتدل على المكان. Question numéro 5. Comment appelle-t-on ces groupes de mots؟ كيفاش كنسميو هاد مجموعة الكلمات اللي سطرنا عليهم؟ إذا la réponse غادي نقولو on les appelle des CCL، يعني des compléments
circonstanciel de lieu. مكملات مكانية مكملات مكانية أو لا ظرف مكان بالعربية هو ظرف مكان يدل على المكان في الجملة. La question numéro 6. Dans la phrase D, supprime le groupe de mots qui indique le lieu. Que remarques-tu? قال لك في الفراز دي حذف يعني حيد لو جروب دو مو اللي كتدل على المكان. حيد لنا الكلمات اللي كتدل على المكان. لاحظ شنو غادي تلاحظ. غادي نمشيو للفراز دي. غيدا et son papa ont fait des achats dans le grand bazar d'Istanbul. هاد الجملة هي اللي بغينا نحيدو ليها الكومبليمون circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu في هاد الجملة هي dans le grand bazar d'Istanbul. dans le grand bazar d'Istanbul يعني في الحانة الكبيرة لإسطنبول. بغينا نحيدو هذا نشوفو الجملة واش غتبدل ولا لا. دونك نحيدوه. دونك غيدا et son papa ont fait des achats. غيدا et son papa ont fait des achats. رضا وأبوه قاموا ببعض المشتريات. دونك الجملة دائما عندها معنى. كنلاحظوا بأن الجملة عندها معنى وخا حيدنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. دونك غادي نقولوا في لا كيستيون 6. دونك غادي نقول لا فراز ريست كومبليت اي ا توجور ان سونس. ان كتبقى الجملة مكتملة وعندها معنى. يعني ملي حيدنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ما تغيرتش الجملة وبقات دائما عندها المعنى. 7. Dans la phrase B, déplace le CCL en fin de phrase. في la phrase B قال لك بدل البلاصة ديال CCL ونردوه في الاخر. حيت في la phrase B كانوا عندنا الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو كان في البداية sur son chemin في طريقه. هذا هو الكومبليمون سيركونستانسيال. بغينا نبدلو له البلاصة نردوه في الاخر نحيدوه للاخر. دونك غادي نقراو الجملة. دونك لو بانغوان rencontre des oies sauvages sur son chemin. sur son chemin. دونك واخا حيدناه من الاول ورديناه في الاخر كتبقى الجمله عندها نفس المعنى. يعني ما تبدلش المعنى ديالها وبقات عندها المعنى. je retiens. اتذكر. le complément circonstanciel de lieu est un groupe de mots qui donne des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. قال لك هذا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو هو مجموعة الكلمات اللي كيعطي توضيحات على الظروف ديال الحدث في الجملة. يعني كيعطينا معلومات على الظروف ديال الحدث في الجملة. il permet d'indiquer le lieu. كيدل على أو لا يسمح بالدلالة على المكان. la direction الاتجاه ou des faits dans l'espace يعني أحداث في المكان أو في الفضاء. il répond aux questions où, d'où, par où, vers où. دونك باش نلقاو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو في واحد الجملة خصنا نطرحو إما أو أين ولا دو من أين ولا باغ أو من أين تقريبا بحال ولا فيغ أو إلى أين. هادو هما الأسئلة اللي نطرحوهم باش نشوف واش عندي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو في لا فراز ولا لا. on peut le supprimer ou le déplacer sans changer le sens de la phrase. إن هاد CCL ممكن نحيدوه ولا نبدلو له بلاصة من غير ما يتغير المعنى ديال الجملة. exemple مثال ils prennent des photos devant la belle cascade. هاد الجملة غادي نبدلوها أو لا نحيدو منها CCL غادي تولي ils prennent des photos. دونك واخا حيدنا CCL كتبقى الجملة عندها نفس المعنى. حيدنا فقط الظرف ديال المكان اللي ما كيبدل والو في الجملة. exemple الثاني devant la belle cascade ils prennent des photos. دونك كان عندي الكومبليمون سيركونستانسيال ديال ليو في الاخر ديال الجملة رديناه في البداية دونك بقات الجملة على حالها. غادي ندوزو للفقرة ديال جو مونطخيل مع التمرين 8. souligne les CCL des phrases suivantes. نطلب منا نسطرو على CCL في هاد لي فراز. قلنا باش نلقاو CCL خصنا نطرحو السؤال إما بأو ولا دو ولا باغ أو ولا فيغ أو. دونك la rivière se trouve au bout du chemin. دونك باش نلقاو CCL غادي نقولو la rivière se trouve où. la rivière se trouve où. أين يتواجد النهر. غادي نلقاو
au bout du chemin. Donc au bout du chemin, هو CCL. B. De loin, on entend son léger bruit. De loin, on entend son léger bruit. يعني من بعيد نسمع ضجيجه الخفيف. Donc d'où on entend son léger bruit. D'où? De loin. Donc طرحنا السؤال بدو من أين منين كنسمعوا الضجيج. Donc de loin. Donc de loin هو CCL. C. Cette nuit on dormira sous les étoiles. هذه الليلة سننام تحت النجوم. Donc on va poser la question. Cette nuit on dormira où? Cette nuit on dormira où? فين غادي الناس? Où? Donc sous les étoiles. Donc sous les étoiles هو CCL. D. Elle allume un feu de bois au fond du jardin. Il allume un feu de bois au fond du jardin. يعني قام بإشعال نار في الخشب في عمق الحديقة. Donc où il allume un feu de bois? Où? Donc au fond du jardin. Au fond du jardin هو CCL. E. Au dîner on s'installe en cercle près du feu. Donc où on s'installe au dîner? Donc on s'installe en cercle près du feu. Près du feu. Donc هو complément circonstanciel de lieu. تمرين 9. Souligne le CCL et indique à quelle question ils répondent. Où, d'où, là, par où. قال لك غادي تسطر لنا على السي سي ال في هذه الجمله وتقول لنا شنو هو السؤال اللي كنطرحه باش نلقاو هذا السي سي ال. هنا لا فراز ا. Vous êtes rentré de Tanger. Vous êtes rentré d'où? Vous êtes rentré d'où? Donc de Tanger. أنت تعود من أين؟ Donc de Tanger هو السي سي ال. السؤال اللي طرحناه باش نلقاو السي سي ال هو d'où. Donc غادي نقولوا d'où. B. La prochaine fois vous irez par cette route. المرة القادمة ستذهبوا في هذا الطريق. Donc la prochaine fois vous irez par où? Vous irez par où? Donc طرحنا السؤال par où. Hein? Par où? Ou le complément circonstanciel هو par cette route. Par cette route. Par cette route هو complément circonstanciel de lieu. السؤال اللي طرحناه هو par où. L'avion a atterri sur la piste éclairée. Donc l'avion a atterri où? L'avion a atterri où? أين يعني قامت الطائرة بالرسوم. Donc sur la piste éclairée. Donc sur la piste éclairée هو CCL. والسؤال اللي طرحناه هو où. Vous mettez les valises dans le chariot. Vous mettez les valises où? Vous mettez les valises où? Donc طرحنا السؤال ب'où و CCL هو dans le chariot. Eux, elles achètent les cadeaux souvenirs dans les petites boutiques. Donc elles achètent les cadeaux de souvenirs où? Dans les petites boutiques. Donc طرحنا السؤال ب'où و CCL هو dans les petites boutiques. Je m'évalue. Complète ces phrases avec des CCL. دابا عطاونا جملة حنا خصنا نكملو هاد الجملة بالCCL. Le groupe de touristes descend. Elle s'arrête pour prendre des photos. إذن هنا في هاد الجملة قال لك مجموعة ديال السياح نزلوا. غادي تقول لنا منين نزلوا. Puis elle s'arrête يعني توقفوا في شي بلاصة pour prendre des photos باش ياخدوا صور. دونك حاولوا نكملوا هاد الفراز. مثلا غادي نقول le groupe de touristes descend de l'autocar يعني هنا de l'autocar هو CCL. Elle s'arrête près de la rivière par exemple près de la rivière قرب الواد. ممكن هاد الكلمات هادو بدلهم بشي حاجة أخرى مثلا descend de la voiture ou de l'avion je sais pas. Elle s'arrête في شي بلاصة pour prendre des photos. B. Prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve. يعني خذ المصعد المطعم متواجد. كمل لنا فين كيتواجد هذا المطعم. مثلا غادي نقولوا Prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve au deuxième étage. في الطابق الثاني ou bien au troisième étage. Etc.
Donc un deuxième étage, troisième étage, c'est le complément circonstanciel de lieu. يعني ظرف دال على المكان. C'est je dois passer pour arriver rapidement. Je dois passer pour arriver rapidement. مثلا غادي نقولوا je dois passer par la passerelle pour arriver rapidement. يعني غادي ندوز على الطريق ديال الأرجل لكي أصل بسرعة. Donc je dois passer par la passerelle pour arriver rapidement. هذا مجرد مثال. L'exercice numéro 11. Construis deux phrases comprenant un CCL répondant aux questions. Où et par où. Donc غتعطينا جوج ديال الجمل. الأولى كتجاوب على السؤال ديال où أين. الثانية كتجاوب على السؤال ديال par où من أين. دونك هاد الجمل هادو غادي نخليهم نتوما غادي تجاوبوا عليهم. باش ندوزو l'exercice numéro 12. Réécris les phrases en déplaçant le CCL. غادي نعاودو الكتابة ديال هاد الجمل هادو يعني تغيير مكان ديال CCL. عندنا لا phrase A. De loin j'aperçois la mosquée Hassan II. دونك أنا CCL هو de loin يعني من بعيد رأيت مسجد الحسن الثاني. غادي نبدلو بلاصة غادي تولي j'aperçois la mosquée Hassan II de loin. دونك كان في الأول غادي نردوه في الآخر. B. Les touristes s'arrêtent devant le bassin de la Minara. السياح توقفوا أمام الحوض ديال المنارة. دونك غادي نحيدو CCL اللي هو devant le bassin de la Minara. غادي نردوه في الأول. دونك غادي تولي devant le bassin de la Minara les touristes s'arrêtent. دونك كان في الآخر وردنا في الأول حيت قلنا CCL نقدروا نحيدو كاع ونقدروا نبدلو له البلاصة. إذن كان هذا هو الدرس ديالنا اللي هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. أتمنى أنني وفقت في الشرح. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس جيدا. إلى هنا نتوقف ونضرب موعد في فيديو آخر. إلى اللقاء.